Syari kaham jotono no hai Facebook live hai shopeka naro jotono saimano ang everyday সারিকনি 7টাও যেটা ফেসবুক লাইভ ফাইও নরবাই কক্সাও ও জরাগো গানাগিনি নরকনি কুইশন রক্ষনাগো নরকনি নাংকমানি কক্রনো তিউই ও 7টাও যেটা লাইভ ফাইও নরকনি गोबां कुइशन दङ जुदा जुदा कन्फ्यूजन दङ आबारावनो तैनो डिफिकाल्ट डिफरेंट टाइपनि नरकनि कुइशन दङ ओ कुइशनावनो तैनो बेसिकली फेसबुक लाइव फाइयो नरक जतनो साइमानो नरक कुदुमा जरारुमी लगे दङ আর গানাগিনি যদি কোনো ধরনের ব্রেকিং আপডেট দंखे বা ব্রেকিং নিউজ दंखे আবা আপডেট না বাগাইব आं नरकबाय ट्राई फाइयो जरा मानखा फेसबुक फाइ नरकबाय गोदाननानै ता नरकबाय कक सानानै हिंके तिनि हाइनो हाय नरक साइमान आं 7टा 7 PM एवरी डे ओ जराव नां फाइयो फेसबुक लाइव हिंके तिनि त नरकना अपडेट रोजागिया पयलानि सिमी बाट तिनि फाइका ओके सो कगंखा सिनि त्रिपुरानि बाहाय कंडिशन ताबुक गानागिनि सिनि इन्डियानि बाहाय कंडिशन ओ कंडिशन रंगना तुई तिनि कक सानाय আর গানাগিনি কয়েকটা বেলানো নাংকো মানে আপডেট দङ ও আপডেট রংনা তুই ব নরবাই কক সানাই নরক তংবি গানাগিনি নরকনি কুইশন রক आं नावानो কয়েকটা ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন নরবাই যেটা শেয়ার খাই জাকথাই দङ পইলাগো আবার আं শেয়ার খাইনাই खगेन्द्र रियां सारि काहाम दारा नरबाय सारि काहाम पइलावनो कয়েকটা इनफरमेशन दङ बेलानो इम्पॉर्टेंट इनफरमेशन नरकनि बागै सो ओ इनफरमेशन रंनो शेयर खाइनाय नरक जरा नुबि दंनाय खापांनि दाखोता बुखु नरकनि थाने पइलावनो नरक भिडियोनो शेयर खाइरेदि भिडियो शेयर खाइमानि परे नरक बाय आं ताइबो डिटेलनि कक्सनाय कारण कয়েকটা इम्पॉर्टेंट इनफरमेशन दङ जेटाका अपडेट दङ नरक बाय आं तिनि आनि लाइव शेयर खाइनाय नरक साइमानो सारिक जरागो 7टाও हंकेनो लाइव फाइयो फेसबुक जदि आनि अफिसनि सामुरा फाइका इनके नरक आबो साइमानो सिनि त्रिपुरागो ताबो बाहाय कंडिशन सिनि त्रिपुरागो ओवरऑल नरक मियागो ऑलरेडी आनि फेसबुक लाइव बो नुखाना टीवी चैनल रगो न्यूज चैनल रगो बो नुखाना सिनि चीफ मिनिस्टर बिप्लब कुमार देव जेटा बो ऑफिशियली भाबे अनाउंसमेंट खाइ रेखा जे सिनि त्रिपुरा ताबुसो जरते 64 हाई कोरोना पॉजिटिव एबा कोरोना केस आबोनि बिसियाव 64 नि बिसियाव 62 अंका पॉजिटिव एक्टिवली पॉजिटिव केस और बाकी जरा खरंगनि तंगना बरकहा रिकवर आबंका सिनि टोटली त्रिपुरानि कोरोनानि अपडेट इनका गानागिनि ओ कोरोनानो कारिब कয়েকটা আপডেট दङ जरा बायराव ताबो कसा बायजा फातार हास्तो कसा बायजा बरंनि बागै आर गानागिनि सिनि त्रिपुरा हास्तनि बागैबो जरा सिनि त्रिपुरागो तंगै तंगनाय त्रिपुरागो तंतति जारनि प्रॉब्लेम मय तंगनाय बरंनि बागैबो कয়েকটা इनफरमेशन दङ आनि थाने दिनि ठीक আছে पॉजिटिव मानजांनाय बीएसएफ नि सारा त्रिपुरानि बरक तदे दं त्रिपुरानि बरक करे जेटा पॉजिटिव मानजाखा 62 जेरा पॉजिटिव मानजांनाय आबो जतन बीएसएफ 138 बैटेलियन नि ओ जगह कोनो सिनि त्रिपुरानि बरक करे ओवरऑल जे 64 जति सो टोटल लाइक सिनि त्रिपुरारो ताबुक कोरोनानि केस जेटा पूरा ओवरऑल नॉर्थ ईस्ट नि ताबुक जतनि से गोबां सिनि त्रिपुरा हास्तेगो आपनि बिसिङो जे 62 अंक पॉजिटिव और एक्टिवली पॉजिटिव और जरा खरंगनि तने बरक अलरेडी रिकवर ओंगि थांका आबोनो बादेबो कয়েকটা आबोनो कारिबते कয়েকটা इनफरमेशन तो तुरुखे लाइव अतैबो बरक रक करंनाय आबो करंखे नरबाय आं शेयर खालायनाय सो जेटा आं नरमो सानानायनि ताबो मोस्ट इम्पोर्टेंट कखंखा हाइनो हाय तिनि सारिग्रगबो नायसिङि तंनि तिनि सारिग तामो ओंगैमान तिनि सारिग्रगबो ब्रेकिं अपडेट ओंगै माननाय सारिग 10टा रगनि परेफाना नरक नायसिंदि ओजरा रफाना बाहायके अपडेट माननाय मेबी तिनिबो इनका बुसुक तिनि दिन तामंनाय आबो जों ताबो साइमियाख सो ऑफिशियली अनाउंसमेंट खालायखे जों साइमाननाय तिनिखे तामंनाय ठीक আছে 17 मे नि परे लॉकडाउन बारे दे मानो 17 मे नि परे लॉकडाउन बारिनाय ना बारिया अब ताबुक क्लियरली जों साइमिया बिकॉज जति कोरोना वायरस जति बेलायनो बारि थांके लॉकडाउन बारि फानो माना जति कोरोना जति कमी खाय हिंका ओ लॉकडाउन कमी फानो मानो ठीक আছে आबंखा जेटा मुर्दा कक और इंडिया को टोटल कोरोना वायरस कयजना इंडिया को टोटल कयजना आबो नरक में शेयर खालायनाय जतनो शेयर खालायनाय जेहतु शेयर खालायना हनिसे फायका हिंकबा अपडेट तो नरक बाय दा खालायनाय नो शेयर तो नरक बाय खालायनाय नो नरक ताबो नुइ दंनाय
নরক যারা নুকনাই খাবানি তাকতে বুকুক নরক পইলানো ভিডিও শেয়ার খাইতে দি তামনিকা কয়েকটা ইম্পর্টেন্ট আপডেট নরক আং শেয়ার খাই যাকতে তংখ যেটা আরতে কিসা তংই পরে শেয়ার খাইনে তে কিসা তংই তামনিকা তাইবো বড় বড় করংনাই লাইব ওই ও আপডেট যতন মাননা নাঙ্গো হানি বাগै তাইবো বড় বড় করংখে তরুক আং বড় শেয়ার খাইনাই ঠিক আছে নরক সাইমান্না যেটা প্লাস পয়েন্ট অংখা তাবুক যে পজিটিভ মানজাंनाय ओभारअल सिनि त्रिपुरा बा टोटल प्लास पॉइंट आबुना सिनि त्रिपुरानि खरक साबुक करै माने जतनो जे बीएसएफ बैटेलियन नि मांगनो हनै जों साइमानो जे जागा जों साइमाने थांगा जे जतनो बीएसएफ बैटेलियन नि न आव जागा कोनो धरনের वाना थाइतो ताबुसु जराते करै सेमुएल देबनो फातरा तंनाय तंगै तंनाय त्रिपुरा सारकनो तुबना बागै ताबुक साक जरा बुसु जरा तुई सामुं तांजावै तं सेमुएल देबरमा नरक तावानादि नरकना अलरेडी कयसा एप्स नरकना kaisa website maybe sakana o website narok jotono form fill up khlaibadi covid19.tripura.gov.in hini kaisa already kaisa website to o website jotono form fill up khlaibadi narokno jesu manchak daktino tripura go tonani bagai chaitugui tongo tripura hapang so aboni bagai narok asuk tawanadi narokno jesu manchak jesu dakti ongsa tripura go tonani bagai tripura government try khlai tongo narokno नरकनि बागै स्पेशल रेलनि व्यवस्थाबो खालायजावै दं हनिबो जों साइमानखा ঠিক আছে सो अब तावानादि नरकनो तोनानि बागै पुरा व्यवस्था खालायजावै दं इनके जेटा मेन कखा যারা নুই तंनाय ताबो जों ताबो बो कन्डिशन दं अब तो नरक साइमानि थाखाना गानागिनि सिनि बाहाय अवस्था सिनि त्रिपुरागो आबो नरक साइमानना नांगो जों वेस्ट त्रिपुरा ग्रीन जोन दं नरक जतनो साइमानो बिनि परे सिनि तामिदा वेस्ट त्रिपुरा तो ग्रीन जोन गानागिनि निनि सिनि कয়েকটা গ্রিন জোন दङ दलाइ डिस्ट्रिक्ट अलरेडी रेड जोन सयका नरक साइमानका मानजांनाय रक खे त्रिपुरानि दे तं त्रिपुरानि तो ताबुसु जराति कुरिख করোনা मानजांनाय रक मानि तो मानिबो बीएसएफ दे जतनो मोटामुटी बीएसएफ द्वारा नेक्स्ट टाइम कयटाको लाइव बो फाइनाय आं मोटामुटी डेली न 7 टाको लाइव फाइनानि ट्राई खालायो तिनिनि बीएसएफ नि 4टा परिवार रग जीवित जागमा हिनब्ला आबो रखे कोरोना मानजेता मिया जारा कोरोना पॉजिटिव मानजांनाय रकनो तिनिनो जीवित बि फाइजाखा आबो बरक जतनो जीवित खा ओके बिनि परे आं अमनो ननो सेन खाइना नि बोमो हाइखे खाइनाय आं दारा नों जारा जुदि बायरा तंगै तंथे नरकना अलरेडी साखा जे गवर्नमेंट covid-19 स्मॉल लेटर सुदि covid-19.tripura.gov.in होनै रदि गुगल थाङै सार्च खालायदि हिंके आरो कायसा ननो फॉर्म फिल अप खालायना होनै ऑप्शन दनाय नोंकि बायरायाव सामुंदै तां एबा नों स्टूडेंट एबा खबा आबा हायके कायसा ऑप्शन फायो को ऑप्शन फायके नों जुदि स्टूडेंट होनके नों फॉर्म फिल अप खालायदि एबा खबा नों सामुंताय दंनाय हिंके नों खालायरै मानो ठीक আছে सो आबो हायके नों फॉर्म फिल अप खालायरै मानो गानागिनि कয়েকটা हेल्पलाइन नम्बर बा आं नरकनो अलरेडी आनि फेसबुक लाइव आं नरकनो रोजाक नरक जुदि आनि थांनाय आगेनि भिडियो रक जुदि नरक लाइव नुई तंखे नरक ओ जगाबो नरक नाय मानो आं कয়েকটা नरकनो इनफरमेशन नि भिडियो रोजाक जेटे जगह अलरेडी आं कांटेक्ट नम्बर नरकनो सावै दिखा इनका ताबो कखा सिनि जेटा 138 बीएसएफ बैटेलियन बरक तो गंडासरा तै आमबासा आमचेनी हिंगा बरक तो ताबुसा जराते बरक जे पॉजिटिव मानजाखा फियाखेबा जेटा चिनि त्रिपुरानि खरकसा फाना करै खनि कुसुं साइमानि थांका साबो तो बैलेंस सिनि बागै चामानि कम फ्रम बो वेबसाइट आव माननाय नेशन आबो ऑनलाइन फॉर्म फिल अप माखायनाय आबो अंखा अलरेडी आं साजाखनो दैसा रिपीट खायदो covid19.tripura.gov.in होनै कायसा वेबसाइट दङ ओ वेबसाइट थांदि वेबसाइट थांखे नों ओ जगह फिल अप खालाय माननाय ठीक আছে नोंका नरक जुदि ताबो जारा लाइव नुई तंनाय नरक आन क्वेश्चन फानो खालाय मानो जुदि नरकनि कोन कन्फ्यूजन तंखे आबो रंग तयै लाइक नि कोरोना रिलेटेड जुदि केबो आबो हाके
narokni question rok tongkha abo khaba narokni thani kono confusion tongkha narok o confusion rokno ang try khlainai narokni confusion rokno dur khlainani bagai so narok jodi abhaike kono question tongkhaba narok sui mano ang narokni question rokno ang answer honani bagai try khlainai jehetu narok sai manai tongo chini condition chini Tripura tabo overall notice ni bisio kaisa ekdom first position honi mano overall chini notice ni bisio sung tabuk sapaika inge chini India ke bahai condition India ni condition rokbo sung narok bai salainai gana gana chini chief minister Biplab Kumar Dev tamo tamo kok saka abo bang narok ma sanai narok jara nungui tongnai খাপানে তাকতে বহু নরকনো যত নং আপডেট রনানি বাগৈনো তিনি যেহেতু লাইভ অফ ফাইকা ঠিক আছে সো টোটাল total तीन से राम बाय एप्लीकेशन टोटल 3 से राम बाय एप्लीकेशन नों तामा साना का तोसे जमते आं बुझि मालिया सॉरी आं ताबुक से फायो ऑनलाइन आमनि बागै अपडेट रोय दंमानि खनालिया पुइलानि सिमी तिनी प्लस अंगनाय देतम तिनी गुसु जरते प्लस माननाय ना मानदिया अब हरनि 10टा जरा नासिंदि हरनि 10टा नि परे मियाबो सेम टाइमनो आंना रंना अपडेट होखा सो 10टा जरा नासिंदि 10टा नि परे जों अपडेट माननाय जे ऑफिशियल भाबे अनाउंसमेंट खालायजांनाय 10टा नि परे सो जों साइ माननाय जे आपलोड तंगते ना करै सो 10टा जरा त नरक मानाय सकनाय ठीक আছে যেটা কক যেটা চিনি চিফ মিনিস্টার যেটা কক সামনে ও কক রংনা নরক সাকলাইনাय তাবুকসা দ্বারা তুই চিনি যারা তামহিনতাই যারা ইমার্জেন্সি সামুং তাঙै তংনাय নিনি জার্নালিস্टनि সামুং তাঙै তংनाय हस्पिटाल सामुं ताङै तंनाय पुलिस सामुं ताङै तंनाय बीएसएफ टीएसआर ओवरऑल चिनि त्रिपुरानि जाबो যারা পাবলিক তংনাय বরক যদি করোনা ভাইরাস মানজাগৈ যদি কোনো ধরনের লাংমারক চখা বরংनै বাগৈ স্টেট गवर्नमेंटनि सिमी 10 लाख रजांनाय हनै ओके ताबुसा जारातै आबहायके चीफ मिनिस्टारनि सिमी साकलायनि जाखा যদি কোনো চিনি ত্রিপুরানি খরকসা ফান্ড বড় করোনা মানজাগৈ যদি থুইকে চিফ মিনিস্টার রিলিফ ফান্ডনি সিমি টোটাल 10 लाख हाय रजांनाय हनै ब साइरखा जेटा 4 लाख अंका एसडीआर नि सिमी 6 लाख सीएम रिलीफ फांडनि सिमी টোটাल 10 लाख रजांनाय যদি কোনো খরকসা ফান্ড করোনা ভাইরাস মানজাগৈ হাসতেনি যদি থুইকে के गानागिनी যেটা एपीएल যারা তংনাই যারা एपीएल नि फैमिली तंनाय एपीएल रंगनोबो ताबो माइरं रक बागजागै दङ जों साइमानो गानागिनी 1000 खलायै যারা एपीएल नि फैमिली तंनाय एपीएल फैमिली रंगनो रां 1000 खलायबो रुजांनाय नरक जारा नरकनि जारानि एपीएल तंनाय नरकनो जतन रां 1000 खलायदनाय नरक आबो अलरेडी चीफ मिनिस्टार साका रां 1000 खलायै 50000 हाय जारा एपीएल कार्ड तंनाय बरनो रुजांनाय नरक जति केबो आबोति हायके पारा रग तंगै तंखे आबो हाय जति नरक मानजिया रक आबो हायके जति तंगै तंखे नरकनि गानागिनी लोकेलनि पंचायत रग फाना हिंदी ब्लॉक फाना हिंदी ब्लॉक चेयरमैन बाय फाना हिंदी एसडीएम बाय फाना हिंदी डीएम बाय फाना हिंदी नरक थांगै करंगदि आबो गवर्नमेंट हयतो अलरेडी साकलाय रेजाखा सो आबंखा जेटा चिनि चीफ मिनिस्टार सामने का ओवरऑल जति चिनि त्रिपुरानि जति मियाबो नरकनां साका अलरेडी चिनि त्रिपुराबो ताबुक सक जरा ताबुक जे नरक कक साइ दङ ताबो मेबी 7टा 10 एबा केबे 20 बाजि खाना ओ जरा तुई ताबुक सक जरा तुई चिनि त्रिपुराबो 64 टोटल केस आबनि बिसिङो अंखा 62 पॉजिटिव ताई 2% रिकवर अब जतननि बीएसएफ 138 बैटालियन नि बीएसएफ रंगनो सिनि त्रिपुरानि कोनो बरक करे इनके आमबासा एबा केबा गंडासरा एरिया न तो ऑलरेडी रेड जनो रोजाखा इनके सिनि इंडिया को बाहाय कंडीशन ओ इंडिया नि कंडीशन नो नरमसा अपडेट खायरनाय बिकॉज आं तिनि आसुक जेसन नामको माने कक्रंग सिमिना नरकनो सागै आं किसा लाइफनि सिमि नखनाय बेसिखन तंगिया सो नरक जरा नोइ तनाय खापानि ताखते बुखु नरकनो ताबुकसा जरते चिनि इंडिया का बाहाय कंडीशन अबकिसां नरकनो साइरनाय ताबुकसा जरते चिनि ओवरऑल इंडिया टोटल कोरोना नि केस अंखा अबंखा 52952 अंखा चिनि त्रिपुरा को ताबुक सॉरी ओवरऑल इंडिया को ठीक है बीपीएल रक बोदे रां मानजांना बीपीएल रक मान बीपीएल रंगनो अलरेडी माइरं फ्री रही दङ बीपीएल रंगनि बायबो सरकार वानसुजाक नरक जे रेशन डीलर थाङै नरक सालाय मानो जारा बीपीएल कार्ड दंनाय ठीक আছে
engke overall sini India tabuk sok jaratui 52,952 total case ar aboni bisho recover ongkha 35,902 52,000 ni bisingo 35,902 engke motamoti kahamno recover ongkha honi chung sai mano sorry active tongo sorry recover ya active tongo 52,952 ni bisho active case ongkha 35,902 আর রিকভার অঙ্কা 15,266 হাই রিকভার অঙ্কা ইনকে রিকভার বা মোটামুটি কাহামনো হনি মানো ডেট অঙ্কা 1783 1783 জন হাই তাবুসো জরাতে করোনা মানজাগে চিনি ইন্ডিয়া বা ডেট অঙ্কা ঠিক আছে আর রিকভার অঙ্কা নিনি 15,266 জন রিকভার অঙ্গি থাকা আর অ্যাক্টিভ তাবুকবো দङ আবংখা 35,902 আর টোটাল কেস অঙ্কা চিনি ওভারঅল ইন্ডিয়া ও 3 জরাতে 52,952 আছে তাবুকসো জরাতে ঠিক আছে ইনকা খরংনি যেটা কমেন্ট খাই মানে দ্বারা sini parago APL rok manya abo tini miyase saklai jago Sukumar Tripura miyase saklayo inka abo khana rogo abo kha bini pore o mas rogo no mannai kisa naisingdi norokni local ni neta rok baibo contact o tondi abo haita panchayat rok bai dara nono koina musugo nini khorang kisa kotorke sake hinke janai next time live of haike headphone rok bai sake jao Samuel Deburma ang try khai tong kotorke sanani tamani ke office tongle inke office tongmani bagai background to kobangma borok rokno tongo borokni khorang to nuk khana naino inke gana gini tabuno news pori paidrok ani news tabuno pori bai samung tang paidrok no office inke office taibo borok rok tongo inke no borokni khorang bo norokni live thangna ang try khlainai thik ase nuk beleno kaham kok saka Samuel try khlainai ang next time o headphone thepai phano norok bai kok sanani jodi sound ni problem oi tongke do ga Sujit da jara APL joto de mannai nogo chakri tong de mannai abo norokni amchani lukurok leaders rok bai eba kheba panchayat dealer rok bai norok koksadi borok kaham ki ani sai pano sai mannai jehetu chief minister to saka jara APL tongnai borok 50,000 hai lukurok tongnai borok no 1000 khlai rang rejangnai hinai ঠিক আছে ইনকা বিনি পরে যে Nukumar Morasing Nui Chinui 22 জন পজিটিভ মানজাকনাই বরক ন জিবিও দে তুবুখা বরক যারা 22 জন মিয়া মানজাখা বরক ন তিনি ন জিবিও তুবুই ফাইখা বরক তঙ্গ তাবুক জিবি নরক সাইমানো সিনি করোনা পজিটিভ যারা অংনাই বরক ন সিনি ত্রিপুরানি জিবিও ন বরক ন চিকিৎসা খাইজানাই হনে ঠিক আছে দ্বারা APL খাইও 1000 খাইদে মাননাই তাই সাবো বাই মালাইনা সাব সাকলম যারা APL খাইলে বরক তো চিফ মিনিস্টার তিনি সাকা নরক আনি ইউটিউবে হাউইবো নাই মানে চিফ মিনিস্টার যে কক সামানি যতন 1000 রজাংনাই হনে দ্বারা BPL খাই rang maya da application money APL no mangle mairong rok APL ba free no mangle BPL rok rang mannai da abo haike to kono doroner update kre yani thani bukhok ফিয়া কবা আনি থানে আসা আপডেট তো যারা APL তংনাই বরকনো তো রাং রজাংনাই গানা গিনি BPL রকম মাননাই তামনি মাইয়া তংনাই ফিয়া আবো নরক যদি মাইরং রক ফ্রি মাইয়া হংকবো নরকনি পঞ্চায়েত রক বাই কক সালাই মানো যেহেতু চিফ মিনিস্টার এবা ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট অলরেডি ডিক্লেয়ার খাই রেজাক মাইরং মাননাই হনি ফ্রি খেনো মাননাই হনি ঠিক আছে ইনকা ইন্ডিয়ানি বিশিঙ্গ নরকনো যেতাং আপডেট হইতক মানে সিনি ওভারঅল ইন্ডিয়া ও তাবো 52,952 ni bisingo 35,902 অংকা অ্যাক্টিভ তাবুকু বরংনি সাগো করোনা তংখ চিকিৎসা চলি দङ বরংনি রিকভার অংকা 15,266 জন বরক 1000 খে রাং রিজাকনাই দ্বারা বরক APL যারা তংনাই বরংনাই রিজাকনাই ঠিক আছে ইনকা তাবুকসা যারাতে থৈকা আবংকা 1783 জন হাইকে লাংমা চখা আর রঞ্জিত হেলো আর রঞ্জিত ইনকা বো স্টেট যত নিচে হাইয়েস্ট তাবুকসা জরাতে চিনি ইন্ডিয়া গো যত নিচে হাইয়েস্ট অংখা আবংখা মহারাষ্ট্র আর নর্থ ইস্ট নি বিষয় চিনি ত্রিপুরা তাবক হাইয়েস্ট আসাম 45 তো আসাম 45 আর চিনি ত্রিপুরা অংখা
64 আসাম 45 তিনি ত্রিপুরা 64 aboni se meghalaya to tabuk 12 jon no tongkho Manipur o khoroknoi Arunachal Pradesh khoroksa tai Mizoram o khoroksa abongkha chini total chini north east ni jeta update tongmani Sikkim chini north east ni bishoy kaisano state o Sikkim o tabuk kono dhoroner case jong Sikkim o koroi chini Sikkim o positive abo haike case koroi hike Maharashtra India ni highest Maharashtra tabuk bo 16758 জন হয় কেস নুকজাকা গুজরাট 6000 দিল্লি 5500 তামিলনাড়ু 4000 রাজস্থান 3000 মধ্যপ্রদেশ 3000 উত্তরপ্রদেশ 2000 অন্ধ্রপ্রদেশ 1700 ওয়েস্ট বেঙ্গল 1454 জন তেলেঙ্গানা 1000 প্লাস জম্মু কাশ্মীর 700 প্লাস আবহাইকে যত স্টেট ন ইন্ডিয়ানি ম্যাক্সিমাম স্টেট রং ন আবহাইকে নুকজাগই দङ কেস বুঝিকা দ্বারা বেঙ্গালুরনি সিমি ত্রিপুরা ট্রেন বুকরু চলে নাই যারা তাবো ফাতারা কসাই দং নাই বিশেষ করে নরংনাং সানা মুসুগো যেটা আমি প্রত্যেকটা লাইভ ভিডিও আং নরংনাং সাগো নরংনা অলরেডি গভর্নমেন্ট সিমি সরকারনি সিমি ত্রিপুরা গভর্নমেন্টনি সিমি কাইসা অ্যাপ নরংনি থানি রুজাক দङ হেল্পলাইন নাম্বার বো রুজাক দङ ও হেল্পলাইন নাম্বার রক নরক ট্রাই খাই মানো যদি কন্ট্রোল রুমা হাবিয়া হংকে নরক ত্রিপুরা গভর্নমেন্টনি সিমি যে কাইসা অ্যাপ লঞ্চ খাই জাখা যেটা প্রোটোল ও অ্যাপ অংখা covid19.tripura.gov.in ang koibar saka abo onekbar saka ni live so norok jara tabuk nui tongnai eba kobani recording o live no nungnai norok o jago try khlai di ke abo tongka sini India ni inka sung tabuk norok nang kisa tabuk world to bahai condition corona ni world ni kisa update roi donai sini overall tabuk world to bahai condition soloi tong corona ni abonang ronai world ni bisio jabo highest tongkha abongkha Amerika যেটা আমেরিকা যত নিছে গোবাং দ্বারা খাইনাদা তামনো খাইনানি বুঝি বান্দিয়ানো সারি কাহাম দ্বারা আং ডেইলি নিনি লাইভ নাইউই লাই অংখা হাইনি বাগৈ মিয়া খে তাংই সে Manglia hambai dara nana update mani bagai aw khabani takhong noroba belakena hambai loge tong mani bagai ঠিক আছে এটা তাবো ওয়ার্ল্ড নি जों তাবো বাহাই আপডেট আবো কিসা নরকনা রনাই তাবো সিনি ওভারঅল ওয়ার্ল্ড টপ বাহাই পজিশন তং আবনা কিসা নরকনা আপডেট খাইনানি ট্রাই খাইনা ঠিক আছে সিনি ওভারঅল যদি ওয়ার্ল্ড তো নাইখে তাবো সা জরাতি কয় মাননাই যারা এপিএল একবার ন রুজাংনাই মান তান করে একবারনি বাগৈনো বরং ন রুজাংনাই ঠিক আছে ইন্ডিয়াও করোনা মানজাগৈ বুসুক থৈখা দাসে কিসে সাগারি ইন্ডিয়াও তাবস যত 1700 হাই বরক থৈখা 1700 প্লাস আবতাই বাড়িনাই মেবি এনকা তাবস যত তো 1700 প্লাস ন থৈখা সন্ধিয়ারাম আবনি বেশি তো থুইও খ আব তাবস জরাতে যেটা চিনিথানি রিপোর্ট দङ আবকা 1700 ঠিক আছে সো जों তাবো ওভারঅল ওয়ার্ল্ড নি যেটা নরকনা আপডেট রানি থাঙ্গই দङ যিনি ওভারঅল ওয়ার্ল্ড নি বিসিङो ইউনাইটেড স্টেট অফ আমেরিকা যতনি সাইকবা আর ওভারঅল ওয়ার্ল্ড তাবো 38,50,110 টোটাল কেস যিনি ওভারঅল ওয়ার্ল্ড বুঝছো 38,50,110 38,50 জনা 110 জন টোটাল সিনি ওভারঅল ওয়ার্ল্ড কেস করোনানি আর আপনি বিষয় ডেট অংখা মানে তাবস জরাতে লাংমা চখা আপংখা 2,65,944 ডেট অংখা ওভারঅল ওয়ার্ল্ড বুঝছো 2,65,954 অংখা তিনি আপডেট মায়াখ ang puilauno roi rokha nungkisa late update phaika but ang ro naita sia log tong do recover rongkha tabasa joratui 13,17,109 hai borok recover rongkha overall world of fatar hastani luku rokno naharna nile bupruk saklai jaknai narokni bai already ব্যবস্থা খাই tongo বার্ষা জমাতিয়া অলরেডি নরকনো রেল কাইনি রহ যাবে নরক টংদি যেটা ত্রিপুরানি ওয়েবসাইট যাক হেল্পলাইন নাম্বার যাক ও যাকার নর ফর্ম ফিল আপ খাই যতন টংদি হামবাই দাসুদি ছাই রমানি বাগৈ সন্ধিয়ারাম আর তা হামবাই রথানি কোনো ককরে আনি ডিউটি আবার নরকনো সানানি ঠিক আছে তখন লামশো হলো ইনকা ওভারঅল ইউনাইটেড স্টেট অফ আমেরিকা তাবকসা জরাতেই রইনো তখন দিবর দেবরমাং রইনো তখন আপডেট খানানি তাবসা জরাতে চিনি ওভারঅল
वार्ल्डनि बिथिङाव जेटा आं सायपायखा अलरेडि वार्ल्डआव ताबुकसा जरते आमेरिकाआव अंखा 12,66,898 जन आनके 12 लाख आसो खायके सिनि ओभारअल सिनि ओ जागा नुकजागै दङ ঠিক আছে इनका ताबुकसा जरते निउ केस तिनिनि साला अंखा 806 जन नुकजाखा ओ जागाव আমেরিকাও আর তাবুকসা জরাতে আমেরিকা হাই কাইসা পাওয়ারফুল কান্ট্রি ও কান্ট্রিও তাবুকসা জরাতে ডেট অংখা লাংমা চখা 74,825 আর টোটাল রিকভার অংখা 2,30,162 হাইকা রিকভার অংখা ঠিক আছে ইনকা আপনি বিসিও সেকেন্ড পজিশনে স্পেন দङ ইতালি দङ আবরনি আপডেট বর নরা গুগলে থাङै নাইखे मानानो फियाके बा ते कैसे इम्पोर्टेंट क कंखा जेहेतु सिनि गादागिनि काइसे स्टेट दङ आबंखा बांग्लादेश इनके बांग्लादेश नि अपडेट नरकनो नानि नामा तामनिका बांग्लादेश सिनि त्रिपुरानि जतनिसा गानानि काइसे स्टेट तो बांग्लादेश ताबुकसा जराते 12,425 के 12,425 टोटल केस बांग्लादेश ताबु नुकजाका आबनि बिसियो तिनि रिकभार टोटाल केस अंखा 706 जन ठीक আছে पाइपलाइन हामबाय सुजित दा गुड न्यूज रोमानी बागै तमसा देबरमा इनरबा लामसो ताखो टोटल ताबुकसा जरते बांग्लादेश डेट अंखा 199 बांग्लादेश डेट अंखा 199 আর রিকভার अंखा 1910 বাংলাদেশ ঠিক আছে 1910 अंखा बांग्लादेश রিকভার আর বাংলাদেশ 12,425 আবসা জরাতে নুকজাখা বাংলাদেশ যেহেতু সিনি গানাগিনি স্টেট নি কাইসা তংমানি আর যারা কবামো বড় সাইট দङ যেহেতু আপডেট রনানি বাই তাইসা আপডেট রই দङ आं खानादि सिनि इंडिया को ताबुकसा जराते 52,952 जन टोटल केस नुकजाखा आबनि बिषय एक्टिव दङ 35,902 আর রিকভার अंखा 15,266 जन আর ताबुकसा जराते थैका 1,783 जन আর हाईएस्ट अंखा महाराष्ट्र আর চিনি নর্থ ইস্ট নি বিষয় হাইয়েস্ট অংকা চিনি ত্রিপুরা গো 64 টোটাল 64 নি বিষয় 62 অ্যাক্টিভ তাই খরংনি অংকা রিকভার কেস আসাম 45 দङ বিনি পরে চিনি মেঘালয় 12 জন দङ তারপরে মণিপুর খরকনি দङ অরুণাচল প্রদেশ খরকসা দङ তাই মিজোরাম খরকসা দङ আবশ্যক জরাতে ঠিক আছে বিনি পরে নরকনি কমেন্ট তাবো যেটা পরে নানাই তিনিনে আপডেট মানখা খানা দি দ্বারা খানা দে দ্বারা তিনিনে আপডেট মানখা খানা দে দা তিনিনে আপডেট তো রইনো তংলে নরক ন যদি হরনি 10 টানি পরে তাইবো আপডেট ফাইনাল ঠিক আছে তাবুকনি জরা চিনি ত্রিপুরা ও রিকভার অংনা দি তং চিনি ত্রিপুরা ও দুইজন রিকভার অংখা অলরেডি ঠিক আছে ইনকা দা সুজিত করোনা মানজাং নাইखे থুইयो हिनखे बाहायके हाम किसा सागानि ओ कखनो दा सुजित कोरोना मानजा एक्चुअली कोरोना तामां किसा साइरानाय नरकनो हेनो दारा त्रिपुरा नीले बुसु मानजाखा कोरोना भाइरास दारा केशव त्रिपुरा को टोटल 64 आबनि बिषय 2% रिकभार एंड 62 एक्टिव अच्छा जेटा आं सानाय नरकना एक्चुअली कोरोना तामो कोरोना जों नुकजाखा आबो खायसा भाइरास अलरेडी जेटा WHO साका इनके ओ भाइरास नि सिमी काटिनानि बागै सिनि काइसानो लामा आबो सोशल डिस्टेंस मेंटेन खाते मास्क यूज खाते आबो जतनि से इम्पोर्टेंट आबो अंका सिनि ओ कोरोना भाइरास नि सिमी काटिनानि लामा ठीक আছে सो आबो नरक मेंटेन माखलाने जेहेतु सिनि त्रिपुरा गवर्नमेंट बो अलरेडी नेसेसरी खाइरेखा मास्क मा थुमनाय सो आबो मोस्ट इम्पोर्टेंट अंगै थाङो जों जतनो मास्क यूज माखलाने इनका गानागिनि आबो इम्पोर्टेंट अंगै थाङो जेटा बाहायके हाम नु संधिया जेटा सुंखा आनो एक्चुअली नाइदि जेहेतु आपनि ताबो वैक्सीन दुतुइ मायाख जों डॉक्टर रक ननो गोबांमा खालाय बिथि ननो रुइ दङ टाइपनि इनका आपनि बिसियो मेबी खरकसानि जति ह्यूमिनिटी स्ट्रंग होई तंगे बिनि जति हार्ट जति दुर्बल होई हांके बिनि हार्ट जति स्ट्रंग होई तंगे बिनि बॉडी जति स्ट्रंग होई तंगे ओ बरक थैनानि चान्सेस करै बरक हामैनो थाङो मैक्सिमाम बरकनो रिकभार होई थाङो फियाकबा जे बरक रंनि हार्ट एकदम उइक दुमदि निनि सागत आबो ताई काइसा रोग दङ इनके ओ रोगनि बिषयसे नखाय नखाय कोरोना मानजाय रेखांके ओ बरक रंनो के थैनानि चान्सेस बेसि
হানি বাগৈনো বরাবর ডক্টর যেটা সাবি দङ নরকনো হেলদি জামুং চাদি যেসব মাত্র ফল চাদি হিউম্যানিটি বাড়ি রেদি হনি ডক্টর কিন্তু সব সময় সাবি দङ হানি বাইনো যেটা বয়স্ক রুলি 60 বছরনি সাইফনো লাইজা ও বরক রংনো তা নখরদি হনিবো সাও নকনি সিমি হানি বাগৈ বরক সাইনো দङ ইনকা নরকবো আবো খানানা ইনকা যেটা থমাস দেবরমা তাবো জরা বিএসএফ রকনো kaisa de corona ni test khai tongkho alka borok no de test khaiya kho de alka borok rokno jara test khai kha jemon chini gandasara তারপরে নিনি আমবাসা ও জায়গারও ও বিএসএফ রংনি গানাগিনি যারা ফাইকা হসপিটালনি ডক্টর নার্স এবার পাবলিক হন্দি বড় যতন টেস্ট খাইকা বড় পজিটিভ মানজাক লিয়া বড় যতন নেগেটিভ নো মানজাখা শুধুমাত্র বিএসএফ যেটা 138 ব্যাটালিয়ন তংনাই ও 138 ব্যাটালিয়ননি বিশিংনো जों साइमानखा ও করোনা তংখ ঠিক আছে এটা যেটা চিনি প্রধানমন্ত্রী চিনি চিফ মিনিস্টার বিপ্লব কুমার দেব অলরেডি অ্যানাউন্সমেন্ট খাই রেখা যে করোনা ভাইরাস মানজাগৈ যদি চিনি ত্রিপুরানি কেবো যদি লাংমা চকে বড় 10,000 এবার 10,000 খাই রাং রানাই বিনি পরিবার ন গানাগিনি ও 10,000 নি বিশিং 6,000 সিএম রিলিফ ফান্ড নিছিমি তাই 4 লাখ এসডিআর নিছিমি রজানাই আর যারা এপিএল তংনাই এপিএল যতন next month rogo eba keba o month rogo phano darokno 1000 khre rang rojaknai আর বিপিএল রংনো বড় জানাই গারাগিনি মাইরং রো যারা তংনাই বড়নো বড় জানাই ঠিক আছে হামবাই দা সুজিত আনি কমনো রিপ্লে রুমানি বাগৈ হরকাহাম এই সাদিয়া নরব হরকাহাম ইনকা নর কবাংমা তাবো যদি নরনি কেবনি কুইশন তংকে নরানো কুইশন খাইমানা आं ट्राई खालामनो नरकनि कुइसन रंनो रिप्ले रनानि बागै नरकना आपडेट रखा त्रिपुरानि आपडेट रखा गारागिनि नरकना इन्डियानि आपडेट रखा सो ताबुक जति नरकनि केबनि कोनो सुंथाय तंखे कन्फ्यूजन तंखे आं ट्राई खालामनो नरकनि कन्फ्यूजन रंनो दूर खालामनो बागै आन्सार रनानि बागै ठीक আছে नरकनि कन्फ्यूजन तंखे नरक सुंगै मानो आं ट्राई खालामनाय मिया मानजांनाय बरक जत बिएसएफ दा ताबुक मिया मानजांनाय जत आबो जतनो बिएसएफ नो যারা মিয়া মানজাখা তিনি তিনি নিতাম আপডেট আবো তিনি হর তাইসা जों সাইমাননাই তিনি হর যদি আবহাইকে কোনো আপডেট থাকে আংনা রকনা ট্রাই খালানে আপডেট রোমানি বাগে মোমো দেববর্মা দ্বারা যে করোনা পজিটিভ মানজাংনাই রক যত বিএসএফ নি বিশিং দে না ও বুরুই রক তাই সেরাই রক বরনি তাই ও বুড়ি রক তাই যারা সরাই রক তংনাই বরক যত বিএসএফ নিনো বরক বিএসএফ ফ্যামিলি নো যেটা বুড়ি রক মানজাখা তাই সরাই খরংনি মানজাখা বরংনি 10 বছর হাই উমর রংনাই ঠিক আছে জি এল দেববর্মা গুড ইভিনিং তারা তাবুক সে সব পাইছিও নেট মে বি প্রবলেম হইতো পারাম যেরকম তো ওয়াতি রক ফাইতো সাইমানো নরা যারা নুই তংনাই যেটা বেসিক্যালি নরকনা আপডেট রনানি বাগৈনো হনি ফাইমানি সো তাবুক যদি নরকনি কোনো কেবনি কোয়েশ্চেন তংকে কনফিউশন তংকে সুংতাই তংকে সুইমানা তাবুক নরনি কমেন্ট পড়িনাই ঠিক আছে ত্রিপুরাবো ব চেক খাইखे गोबांमा मानजांनायख आबो तो चेक खालामनो दङ गभर्नमेन्ट अलरेडि सो ताबुक नरकनि যদি কোনো কোয়েশ্চেন তংকে খাবানি তাবोते बुको आं नरकनि कोয়েশ্চেन रंना नानाय नरकनि যদি কোনো কনফিউশন তংকে সুमुं তংকে नरकनि सुङै माना नरकानो आं ट्राई खालायतो नरकनि आन्सार रंना रनानि बागै नरक যদি কেবনি কোনো ধরনের কনফিউশন যিনি ত্রিপুরা হাসতে করোনা রিলেটেড এবা কেবা নরকনি মানে যে কোনো কোয়েশ্চেন যদি নরকনি থানি তংখা নরকানো খাইমানো আং ট্রাই খাইনাই ফ্রি ফ্রেন্ডলি নো নরকনো রনানি বাগৈ আনসারনি রিপ্লে রনানি বাগৈ ঠিক আছে সো যেহেতু আপনার তো নরক কোনো ধরনের তাও আসক্তা কিরি যাবাদি এবার কেবা নরক কোনো ধরনের আবহাওয়ায় সোশ্যাল মিডিয়া রগ উইদাউট পারমিশন এবার কেবা উইদাউট অফিসিয়াল অ্যানাউন্সমেন্ট খাইয়া যাতিব নরক আপডেট টাকা দি আবংখা ইম্পর্টেন্ট কক যেহেতু চিনি ত্রিপুরা তাবক এসমা লাভুজাং নরগুজাতন সাইমানো সো নরক উইদাউট গভর্নমেন্ট নি অফিসিয়ালি অ্যানাউন্সমেন্ট ছাড়া কোনো কিছু করোনা রিলেটেড কোনো কিছু আপডেট টাকা দি নরক নিথানে আবো কয়মুং তংনাই আনি নরক যারা তাবো লাইভ নুই তংনাই নরক যত নিথানে আবনো কয়মুং তংনাই যাতে নরক আবহাইকে কোনো কিছু করোনা রিলেটেড সাবো মানজাখা বড় মানজাখা বরংনি লিস্ট যে কোনো জায়গা ফোন নুখে নরক আবনো সোশ্যাল মিডিয়া রক পোস্ট তাকলাই দি এবার কেবা ভাইরাল তাকলাই দি যেটা যতক্ষণ না যিনি চিফ মিনিস্টার এবার কেবা ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট অফিসিয়ালি ভাবে অ্যানাউন্সমেন্ট খাইয়া সা ধরো কোনো ধরনের আপডেট আবার এবার কেবা আবরণ কোনো ধরনের ফেক নিউজ আবহাইকে নরক তাকলাই দি যদি খাইয়া আঙ্কা নরকনি বাই বেলাইনো জানাই তামনিকে চিনি ত্রিপুরাকে অলরেডি তাবো এসমা লাগু খাইজা ঠিক আছে সো আবংখা ইম্পর্টেন্ট কক যে ইম্পর্টেন্ট ককনি বাগৈ নরক তিনি ফেসবুক লাইভ ফাইকা তাবো
Tapi যদি নরকনি কোনো কুয়েশন তকে নরকানা সইমানো তামনি ইনকা আং তাই মেবি তে বেশিক্ষণ তং লিয়া লাইব যদি তাবো নরকনি কেবনি কোনো সংথাই তংখা কুয়েশন খাইদি আং নরকনি আনসার হনানি তাই ট্রাই খাইনাই যেটা সাকা খরকসা হেলো দ্বারা হামবাই আপডেট রুমানি বাগে মজিদ জমাতি ইননব লামসো তাকো রমেশ দ্বারা অন্ধ্রপ্রদেশনি ত্রিপুরাগো ফাইনা বাগে কে ত্রিপুরানি গভর্নমেন্ট তামো কোনো ফাইয়া খাইবলে আপনি বাগিনো নরকনো রমেশ ত্রিপুরা আং অলরেডি সাইরে কানো ন আং পেজनि मुं वेबसाइटनि मुं बां साका ओ वेबसाइट थाय फर्म फिल अप खाइदि फर्म फिल अप खाइके नरकनो जे स्टेट दङ ओ स्टेटनि बागै अलरेडि दुईटा ত্রিপুরা गभर्नमेन्ट सिमि रेल व्यवस्था खालायजाखा ठीक আছে सो आसंनो नरकनि थानि अपडेट तिनिनि बागै फाइका सो हरनि ताइसा जति कोनो ब्रेकिं न्यूज फाइ सपाइके तिनि हरम आं शियोर नरकनो फेसबुकआव अपडेट होनाय हर जति कोनो धरনের ब्रेकिं न्यूज फाइके नरक लगे तंगदि नरक ओ ब्रेकिं न्यूज नाय तंगनानि बागै नरक नां अपडेट होनाय नरक जति नुइ तंके एबा नरकनो अपडेट होनानि आं ट्राइ खालायनाय अफिसनि सिमनि नगद थांफाना आं नरकनो ट्राइ खालायनाय हर जति कोनो धरনের कोरोना रिलेटेड अपडेट फाइके सो तिनिनि बागै आनि ओ सारिक जरानि जेटा लाइव आं ओ जागानो म थाकनाय जेटा आं साल ब्रुम ब्रुम न खाना बां 7टा को फाइनाय ओ लाइव आं डेली न फाइनाय 7टा जुदि नरकनि कोनो क्वेश्चन तंके बा नरकनि कोनो सुंगमुं तंके नरक सुंगै मानो कमेन्ट खालाय मानो फ्री फ्रेंडली न आं बाय नरक साइ मानो गानागि नानि कन्टाक्ट नम्बर बो तो गोबांमा लुकुरकना न कल खायो फियाकेबा যত জরাগো সম্ভব হইতা সামো তংমানি বাগै কল রিসিভ খাইमिया सो आबोनि बागै যদি केबनि कल रिसीव खालामनाया ओइ थांके नाकार मुं सानो आं तामाने के जारा जारा बिजि तंगने बा हयतोबा नरकनि कल आं रिसीव खालामनाया फानो ओइ थांगो ठीक আছে आबंका इम्पोर्टेंट कक सो खाबानि ताकोते बुकु जेटा न तुयइ तिनि नरबाय लाइव फाइमानि आबोनो जिनि त्रिपुरागो जेसु मानखा एबा बुसु गंखा आं नरकना अपडेट रखा नरक जतनो सजाग तंगदि मोस्ट इम्पोर्टेंट कक सोशल डिस्टेंस मेंटेन खालाय तंगदि गवर्नमेंट रूल फॉलो खालायदि आर पारा आमचारगो जेसो मानसा सिनि फैमिली रंगनो सिनि अक्रा चाक्रा रंगनो जेसो मानसा ओ जरागो एटलिस्ट सजाग खालाय तंगनानि जायतो दि ठीक আছে सो आबोनानि तिनिनि बागै लाइव भिडियो नरक जतनो काहाम करम खेना तंगदि नरनि जति कोनो क्वेश्चन तंके आं एबाखेबा কোনো ধরনের যদি ব্রেকিং আপডেট যদি সবাইকে করোনা রিলেটেড তিনি হর आं हाय लाइव फाइ नरबाय कक सालायफिनाय जे बिएसए र पजिटिभ मानजायनाय बरक रक बियां थाङैले सकां मानजां लां अब ताबुबो रिपोर्ट सपाइख मोजे जमातिया अब ताबुबो रिपोर्ट समायख अब इनक्वायरि अलरेडी चलि दङ যদি अब हाय रिपोर्ट सपाइके अफिशियल भाबे যদি जिनि चीफ मिनिस्टर एनाउन्स खालायके जों नरकनो शियोर अपडेट खालायनाय ठीक আছে सो ओके देन आसुंग तिनिन बागै लाइव अंथक যদি नरकनि কোনো रिलेटेड क्वेश्चन दंके नरक ओ जागा कमेन्ट खालाय तंदि आं अलफाना ट्राइ खालायनाय रिप्लाय होनानै बागै आर तिनि हराव যদি ब्रेकिं न्यूज फाइके नरकनो अपडेट होनानै बागै आर पाइथाक जराव नरकनो आबोनो सानाय नरक आनि यूट्यूब बो दङ यूट्यूब थाङै सुजित त्रिपुरा हनि बरो तय माने यूट्यूब थाङै बानि एकाउन्ट बाय गेदाले दङ मानो सो तिनिनि बागै आसुगनो खाना हायनो हाय सारिक जराबो 7टा गो जेटा डेली आनि लाइभ दङ मालायनाय नरकनो आबोनो कयनाय তিনি যদি হর কোনো ধরনের ব্রেকিং আপডেট থাকে আং নরকনো আপডেট হনাय नरक आनि पेज बाय गेदाले तंगदि जत काम करम खे तंगदि मास्क यूज खादि स्टे होम सेफ लाइफ जतन हर काहाम